अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। मुरक्कब इज़ाफ़ी वाहिद मुतकल्लिम की ज़मीर या। इसके क्या कवायद हैं? वाहिद मुतकल्लिम की ज़मीर को याए मुतकल्लिम कहा जाता है और इस ज़मीर के मुतालिक चंद अहम बातें नोट करने वाली हैं। याए मुतकल्लिम अपने माक़बल ज़ेर डिमांड करती है। इसम इसकी डिमांड पूरी करता है, लिहाजा जब भी मुरक्कब इज़ाफ़ी में याए मुतकल्लिम इस्तेमाल हो तो मुरक्कब इज़ाफ़ी तीनों इराबी हालतों में एक ही शक्ल इख्तियार किए होता है। हालत रफ़ा में किताबु और या अगर आ जाए तो किताबी इसको लिखा जाएगा। हालत नसब में किताबा और या ये भी किताबी लिखा जाएगा। इसी तरह हालत जर में भी इसको किताबी ही लिखा जाएगा। याए मुतकल्लिम की तरफ से जब मुसन्ना और जमा सालिम मुज़ाफ होकर आते हैं तो याए मुतकल्लिम पर ज़बर आती है। मसलन हालत रफ़ा में किताबा, ये इसकी मुसन्ना हालत है, यानी दो। किताबानी असल में था ये, इसका मतलब है दो किताबें। मुज़ाफ बनाने की वजह से इसका नून हज़फ हो गया तो किताबा, और इसके साथ जब नून लगाएंगे तो किताबा या। फिर इसी तरह बनू, बनू बेटों के लिए इस्तेमाल होता है। ये असल में बनूना था, जमा जमा मुज़क्कर सालिम। मुज़ाफ बनाने की वजह से इसका नून गिर गया और अगर इसके साथ या लगाएंगे तो ये बनिया की शक्ल इख्तियार कर लेगा। हालत नसब और जर में ये किस तरह से था? किताबानी हालत नसब और जर में आईनी की आवाज़ के साथ किताबईनी हो जाएगा और नून इसका हज़फ किया है मुज़ाफ बनाने की वजह से। तो जब इसके साथ या लगाएंगे तो किताबैया हो जाएगा, किताबई। और उसके साथ एक और या जब लाएंगे तो शद हो जाएगा, दो या एक साथ होने की वजह से। फिर इसी तरह बनी के साथ अगर या लगाएंगे तो ये बनिया ही होगा। या मुतकल्लिम से पहले अगर अलिफ आ जाए तो भी या मुतकल्लिम पर ज़बर आती है। असवाया, या मुतकल्लिम को आगे मिलाएं तो भी इस पर ज़बर आती है। रब्बी अल्लाहु, मेरा रब अल्लाह है। या अल्लाह मेरा रब है। और ज़बर दिए बगैर भी आगे मिलाकर पढ़ा जा सकता है। मसलन ला यनालु अहद ज़ालिमीन, इस दाल को आगे मिला दिया गया है।
آیت نمبر 166 سے ہے آج کا لیسن ہمارا۔ اس کا آغاز ہو رہا ہے از سے۔ از اس ظرف اس کو کہا جاتا ہے، یہ وقت کو ظاہر کرتا ہے۔ اور یہاں پہ کون سا وقت ہے؟ قیامت کا دن، تو اس لیے از کا استعمال کیا گیا ہے۔ مستقبل کی بات ہو رہی ہے، اور جب اذا لکھا جاتا ہے تو عام طور پہ فعل ماضی کی بات ہوتی ہے۔ استبرأ، جب بیزار ہوں گے، ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ تبرأ یتبرأ تبرؤا، بیزار ہونا۔ الذین، وہ لوگ، یہ اسم موصول جمع مذکر ہے اور یہاں پہ فاعل ہے۔ اتبعوا، جو پیروی کیے گئے، ماضی مجہول جمع مذکر کا صیغہ ہے۔ اتبع یتبع اتباعا سے۔ من الذین، ان لوگوں میں سے، یہ مرکب جاری ہو کے متعلق فعل ہے، اور اس میں آگے پھر آگے اتبع آ رہا ہے، جنہوں نے پیروی کی، ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ اتبع یتبع اتباعا۔ ورأ، ورأوا العذاب، اور وہ دیکھ لیں گے، ماضی جمع مذکر کا صیغہ ہے رآ، یرا، رؤیتن، اور اس میں واو جو ہے وہ فاعل ہے، جنہوں نے پیروی کی۔ العذاب، عذاب کو، یہ مفعول بھی ہے، اسی لیے یہ ہمیں منصوب نظر آ رہا ہے۔ وتقطعت، اور کٹ جائیں گے، ماضی واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے تقطع یتقطع تقطعا، اس کا جو عطف ہے وہ پچھلے جملے کے اوپر ہی ہے۔ بہم الاسباب، ان سے، یہ مرکب جاری ہو کے متعلق فعل، الاسباب یہ فاعل ہے، فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے۔ اسباب چونکہ جمع مکسر ہے، اسی لیے جمع مکسر کے لیے بھی جو فاعل ہے وہ واحد مؤنث کا لایا جاتا ہے، اسی لیے یہ تقطعات ہے۔ اس کی ترکیب ہم الباحث القرآنی ایپ سے دیکھتے ہیں۔ جو سب سے پہلا جملہ تھا وہ یہ تھا، استبرأ الذی نتبع من الذی نتبعوا، یہ پہلا جملہ ہے۔ اس میں آپ دیکھیں کہ یہ جو آخر میں اتبعوا ہے، یہ جملہ فعلیہ ہے، اس میں جو اس کا فاعل ہے وہ یہ واو اور الف کی صورت میں ہے، یہ اس اللہ زینہ کے لیے صلہ بن رہا ہے، اس لیے اللہ زینہ کے لیے، اور اللہ زینہ من کے ساتھ مل کے جار و مجرور ہو رہا ہے، اور یہ اتبعوا فعل سے متعلق ہے، اور اتبعوا فعل میں واو الف نائب فاعل ہے۔ یہ پورا جملہ فعلیہ پچھلے اللہ زینہ کے لیے صلہ بن رہا ہے، اور یہ اللہ زینہ تبرہ کے لیے فاعل ہے، اور اور تبرہ یہ پورا جملہ جو ہے اس سے متعلق ہو رہا ہے۔ ورأوا العذاب، اگلا جملہ، اور وہ دیکھ لیں گے عذاب کو، یہ سمپلی کیا ہے، ایک جملہ فعلیہ بن رہا ہے، یہ پہلا فعل ہے، اور اس میں فاعل جو ہے واو اور الف ہے۔ العذاب مفعول بھی ہے اس کا، اور اس کا جو عطف ہے وہ پچھلے جملے پہ ہی ہو رہا ہے۔ وتقطعت بہم الاسباب، اسباب جو ہے وہ فاعل ہے تقطعات کا، بہم جار و مجرور ہو کے متعلق فعل ہے، اور تقطعات کا جو عطف ہو رہا ہے وہ تبرہ پہ ہو رہا ہے، جب بیزار ہوں گے۔ اگلی آیت شروع ہو رہی ہے قولا سے، اور کہیں گے، ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، قولا یقول قولا۔ قولا کا عام طور پہ مطلب ہوتا ہے کہا،
لیکن یہ واو کا مطلب ہے کہ اس کا بھی عطف پچھلے جملے پہ ہی ہو رہا ہے، اور پچھلے جملے کا آغاز چونکہ اس سے ہوا تھا تو اسی اس کی وجہ سے اس کا بھی جو مفہوم کیا جائے گا یا ترجمہ کیا جائے گا وہ زمانہ مستقبل میں کیا جائے گا، اور کہیں گے اللہ زینہ وہ لوگ، اسم موصول جمع مذکر اللہ زینہ یہاں پہ بھی فاعل ہے، اتبعوا جنہوں نے پیروی کی، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اتبع یتبع اتباعن، لو جو ہے وہ کلمہ شرط ہے، انا بے شک، لنا ہمارے لیے، مرکب جاری ہو کے، متعلق فعل کرتن ایک مرتبہ لوٹنا ہوتا، یہ انا کا اسم ہے اسی لیے یہ منصوب ہے، فنا تبرہ تو ہم بیزار ہو جاتے، مضارع جمع متکلم، تبرہ یا تبرہ تبرعن، اور اس میں جو فاعل ہے وہ نحنو کی ضمیر ہے، وہی لوگ جنہوں نے پیروی کی تھی وہ کہیں گے، منہم ان سے، مرکب جاری ہو کے متعلق فعل کما جیسا کہ، کاف جو ہے تشبیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ما مصدریہ ہے، تبرعوا وہ بیزار ہوئے ہیں، ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، تبرع یا تبرع تبرعا منا ہم سے، مرکب جاری ہو کے متعلق فعل، کذالک اسی طرح، اسم اشارہ واحد مذکر، یہ مرکب اضافی ہے، یریہم اللہ دکھائے گا ان کو اللہ، لفظ جلالہ اللہ فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، اور یریہم مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ارا یری اراءتن دکھانا، اور ہم جو ہے یہاں پہ مفعول بھی ہے، اعمالہم ان کے اعمال، یہ مرکب اضافی ہے، اس کا واحد عمل ہے اور یہ مفعول بھی ہے، اگر یہ ہمیں الگ سے کہیں نظر آتا تو یہ اعمالہم ہوتا کیونکہ مضاف مرفوع ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ یہ چونکہ مفعول بھی بن کے آ رہا ہے اس لیے یہ اعمالہ ہے، حسراتن حسرتیں بنا کر، اس کا واحد حسرتن ہے، یہ بھی مفعول بھی ہے، اور یہ ام، تا کے نیچے تنوین کے ساتھ منصوب ہے، علیہم ان پر، مرکب جاری وما ہم اور نہیں ہوں گے وہ، یہ ما نافیہ ہے، بخارجینہ نکلنے والے، خارجون سے اسم فاعل کا صیغہ ہے، یہ خارجونہ تھا لیکن با ام، حرف جار کی وجہ سے یہ خارجینہ ہو گیا، من النار آگ سے، یہ مرکب جاری ہے اور یہ متعلق ہے خارجینہ کے، یہ پہلا جملہ تھا، کرتن دیکھیے انا کا اسم ہے، لنا جار و مجرور ہو کے متعلق ہو رہا ہے، اس کو ہم متعلق فعل بھی کر سکتے ہیں اتبعوا کے، یہ ایک جملہ اسمیہ ہے اور یہ جملہ اسمیہ اس لو کے لیے شرط بن رہا ہے، لو کے بعد جو بھی جملہ آتا ہے وہ شرط ہوتا ہے، اتبعوا یہ بھی جملہ فعلیہ ہے اور یہ اس اللہ زینہ کے لیے صلہ بن رہا ہے، اور یہ پورا جملہ شرطیہ جو ہے لو سے لے کے آخر تک یہ جو ہے مفعول بھی بن رہا ہے اس قولہ کے لیے، پھر اس کے اگلا جو جملہ ہے اس کا اختتام جار و مجرور پہ ہو رہا ہے، جار و مجرور فعل سے متعلق ہے تبرو، اور یہ جملہ فعلیہ یہ جو ماں مستریہ ہے اس کا صلہ بن رہا ہے، پھر یہ جار و مجرور متعلق ہو رہا ہے، انہوں نے اس کو ایک اسم کے متعلق کیا ہے جو یہاں پہ محذوف ہے یا مسنگ ہے، اور یہ جو منہم ہے یہ جار و مجرور ہو کے متعلق فعل ہے، فنا تبرع اس میں نحنو کی جو ضمیر ہے اس کا فاعل ہے، اور یہ پورا جملہ فعلیہ جواب شرط ہے لو کا، پھر اگلا جملہ علیہم جار و مجرور حسراتن سے متعلق ہے، نکرہ کے بعد اگر جار و مجرور آئے تو وہ اس نکرہ سے متعلق ہوتا ہے،
जैसे ये ऊपर भी ये जो जार मजरूर था कमा, इससे पहले एक इसम को इन्होंने महज़ूफ़ माना है जो नकिरा था, ये उससे मुताल्लिक है। और ये जो हसरातिन है, ये मफ़ूल बिही है युरीहिम के लिए, और अमालहुम बिही ये मुरक्कब इज़ाफ़ी होके ये भी मफ़ूल बिही है। लफ़्ज़ जलाला अल्लाह फ़ाइल है और इसमें ये जो हुम की ज़मीर है ये भी मफ़ूल बिही है। और कज़ालिका इसको मुताल्लिक़ कर देंगे युरीहिम के। वमा हुम बिख़ारिजीना मिनन नार, ये जार व मजरूर होके मुताल्लिक़ फ़ेल है और मुताल्लिक़ फ़ेल नहीं, ये ख़ारिजीना से मुताल्लिक़ है और ये जार व मजरूर होके इस माँ की ख़बर है। ये जो माँ है, माँ नाफ़िया, इसके 2 अज्ज़ा होते हैं, एक इसका इसम होता है और एक इसकी ख़बर। तो इसका जो इसम है वो मरफ़ू होता है, ये इसका इसम है हुम ज़मीर की सूरत में, और आगे इसकी ख़बर आ रही है। फिर इससे अगली आयत जो है, ये अय्युहन नासु से शुरू हो रही है, ए लोगो जो ईमान लाए हो। या हर्फ़ निदा है, अन्नासु लोगो ये मुनादा है। इसके साथ चूँकि अलिफ लाम था इसलिए इससे पहले अय्युहा लाया गया है। कुलू खाओ, फ़ेल अमर जमा मुज़क्कर का सीगा है। अकल याकुलु अक्लन, मिम्मा उसमें से जो, ये मुरक्कब जारी है। फ़िल अर्ज़ी ज़मीन में है, ये मुताल्लिक़ फ़ेल है हलालन हलाल बनाकर। तय्यिबन पाकीज़ा, ये मुरक्कब तौसीफ़ी है और ये मफ़ूल बिही है। वला तत्तबिउ, और ना तुम पैरवी करो। ये ला जो है लाए नहीं है, इसको नाहिया भी कहा जाता है। ये मज़ारे का नून हज़फ कर देती है। ये तत्तबिऊना था, इस ला की वजह से ये तत्तबिऊ रह गया है। पहले नहीं जमा मुज़क्कर हाजिर का सीगा है। इत्तबा यत्तबिउ इत्तिबान, और इसमें जो आखिर में वाव है ये इसका फ़ाइल है। खुतुवाती कदमों की, अशैतान शैतान के। ये मुरक्कब इज़ाफ़ी है, इसका वाहिद खुतवतुन था और ये मफ़ूल बिही होने की वजह से मंसूब है। इन्ना हो बेशक वो, इन्ना और उसका इसम, लकुम तुम्हारे लिए, अदुव्वुम मुबीन दुश्मन है खुल्लम खुला। ये इन्ना की ख़बर है और ये मुरक्कब तौसीफ़ी भी है। और ये मरफ़ू क्यों है? क्योंकि ये इन्ना की ख़बर की जगह पे इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पे देखिए, तो ये बन हलालन की सिफ़त है, ये मुरक्कब तौसीफ़ी बन रहा है और ये हलालन तय्यबा, ये इतना लंबा एरो जा रहा है कुलू पे, यानी ये उसके लिए मफ़ूल भी ही है। फिल अर्ज़ी जार व मजरूर होके इसको एक इसम के मुताल्लिक़ कर दिया गया है जो यहाँ पे माज़ूफ़ है, मिसिंग है, और वो इसम जो है वो नकिरा था। आ, और फिर मिम्मा जार व मजरूरों के मुतालिक फ़ेल, वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान, शैतान जो है वो इसम अलम है। ये खुतुवाती के ये मज़ाफ़ व मज़ाफ़ इलैहि बन रहा है और ये मफ़ूल बिही है तत्तबिउ के लिए। ये ला नहीं है, और ये आखिरी जुमला अदुव्वुम मुबीन मौसूफ़ और सिफ़त है, और इसको अम, मौसूफ़ और सिफ़त ये इन्ना की ख़बर बन रहे हैं और इन्ना के साथ ये इन्ना का इसम है। लकुम जार व मजरूर ये इसके मुतालिक है अदुव्वुम मुबीन के। आयत नंबर 169।
इन्नमा बेशक यामुरुकुम वो हुक्म देता है तुमको। मज़ार वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा है अमरा यामुरु अमरन। और इसमें कौन हुक्म देता है? फ़ाइल कौन है? हुआ फ़ाइल है और उससे मुराद शैतान है। और कुम से मुराद यहाँ पे मुसलमान हो सकते हैं। हुक्म देता है तुम्हें बिस्सुई बुराई का, ये मरकब जारी होकर मुतालिक फ़ेल है। बिस्सुई से मुराद सगीरा गुनाह है और वल्फाशाई से मुराद कबीरा गुनाह लिए जाते हैं। इसका अतफ जो है बिस्सुई पे हो रहा है, इसीलिए ये भी मजरूर है। ये एक जुमला था। वह अन तकूलो, और ये कि तुम कहो। ये अन मस्तरिया है और मज़ारे जमा मुज़क्कर हाजिर का सीगा है। इसके बाद कौला यकूलू कौलन अल्लाही जार व मजरूर मुतालिक फ़ेल मा ला तालमून जो नहीं तुम जानते। माँ जो है ये मौसूला है, ला नाफिया है और तालमून मज़ारे जमा मुज़क्कर हाजिर का सीगा है। अलिमा यालमु इल्मन, और इसमें जो फ़ाइल है वो अंतुम है जो नहीं तुम जानते। तो इसमें देखें बिसुई वल फाहशा, ये जार और मजरूर होके मुतालिक फ़ेल है। इसमें हुआ की ज़मीर जो है फ़ाइल है, मुराद है शैतान। फिर आगे ला तालमून, ये एक छोटा सा जुमला फ़ेलिया जो इस माँ के लिए सिला है। और अल्लाही जार व मजरूर के मुतालिक फ़ेल, ये माँ जो है ये मफ़ूल भी है इस तकूलू के लिए। और ये जो अन है ये मस्तरिया है, ये पूरा जुमला फ़ेलिया इस अन के लिए सिला बन रहा है। तो ये तरीका है तरकीब का। हम अरबी की जो भी किताबें उठाएंगे आयात की तरकीब देखने के लिए कि उनका आपस में क्या कनेक्शन है, क्या रब्त है, क्या लिंक है, तो हमें यही तरकीब मिलेगी मेजॉरिटी किताबों में। कुछ में थोड़ी बहुत तब्दीली हो सकती है, उसकी वजह से फिर आपने देखा होगा कि तर्जमा भी बसा औक़ात थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। तो ये तरकीब तर्जमा करने में फ़ायदा देती है। जिस हिसाब से ये तरकीब की जाती है उसी तरह से हमें तर्जमा नज़र आता है। और आपने देखा होगा कि तर्जमे में भी कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है, हर तर्जमा एक जैसा नहीं होता। अब्दुलसलाम भटवी साहब का जो तर्जमा है वो इस तरकीब से रिलेटेड है। तो मैं कोशिश करूँगी कि उसको भी मैं साथ शामिल करूँ, कि साथ आपको तर्जमा भी बताया करूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।